Okay, good evening everyone. Hanap po ta sa atong sunod na topic which is chapter 1, God the first architect. So, why I come up this kind of idea. So, ato siyang obserbahan o in the beginning sa pagsugod yun, yung kung sa iyang kanang gitawag nila sa Bible o tawag nila creation. Sugod ta, Genesis 1:1. Kung na itong mabasa sa Biblia. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, himo siya. Created. Before any temple rose, before a single stone was laid, there existed only one blank space. The formless void. It was not chaos, but raw, limitless, potential, a cosmic blank sheet waiting for definition. Like an architect surveying a vacant lot or unmarked blueprint, God stood over nothingness with a vision. He did not begin with walls or roofs, but with division, the foundational act of zoning. So, kita, mga architect, o kaning mga estudyante, mahimo mo gining architect, hindi lang mungundang. Ato itag site, di mo kita diretso dayon mag-tanaw ta sa site, magsul ang tawag nila na mag-survey. Tanaw na to dito. Di man tayo daya maghunahuna so nga ay ani kada ko ang haligi, ani kada ko ang kwarto, dili baya. So ato yung na una nga bahinon daan na to ang mga area. So sa una sa kami sa among unang panahon among gamit nga kuan is bubble diagram. Na po laing term na matawag mo nag zoning o sabay term na. So the first zoning ordinance. Ano yun, muna gini yung unang gibuhat. Separating light from darkness. Ano? Separating light from darkness. God first creative command was. So may yung una niya gid niya ingon. Let there be light. Na kung ikahayag. Lutong ang kahayag. Yet, light alone was not enough. He divided light from darkness, separating the day from the night. This was this was creation first boundary, establishing zones not of land but by time. Day and night mark the rhythm upon which all life would eventually depend. No? Sa amo, labi na sa ako kanang painting ko, oil paint, portrait or landscape. Labi na kung mahuman na kag sketch, mahuman na kag layout, mahuman na nimo compose sa imong sketch. Ang sunod nimo buhaton ana, ikaw nga nimo daan. Lightest light, darkest dark. Imo na nang ilocate daan sa imong canvas. Asa dapit tong darkest dark or asa to dapit ang lightest light. Ingon ana ang sa sa mga visual artist, ang mga pintor ba. Dili pintor, mga kanang pintor sa buisin, mga pintor artist, visual artist. So, mao na ang kakahitabo. Bahinon nimo daan. So, kani zoning. Separate na niya daan ang light ug dark. So, unsay sunod niya gihimo? Vertical zoning. Unsa may?
the sky as a vault. Say pasabot. Next, God separated waters above from the waters below. Bulag niya ang waters above ug waters below. Unsa man ang waters above man ang clouds, di ba? Water, clouds, water man. Water below man ang sa river, sa sea. Establishing the sky as a vast vault. Kanang sky, kanang blue ba, makita na to. Naghangad ta, lahi man ang sky, lahi sa ng clouds. So, una yung vault or a ceiling stretch over creation. Gitagaan niya, murag kibali, kung kuan ba, gitagaan niya alkuba, ceiling. This vertical zoning created layers. Diba? Layering ta, mga arkitekto, mga estudyante. Defining spaces both seen and unseen. The heavens were lifted as the first architectural canopy. Murag siya og canopy ng sky. Airy yet real. Visible yet unreachable. Genesis 1 to 6. And God said, let there be a vault between the waters to separate water from water. So God made the vault and separated the water under the vault from the water above it. Meaning, one, supporting niya nga backup. So una, zoning niya, gilahi niya ang light, niya ang dark. Ang light, itawag niya day. Ang dark, itawag niya night. So, vertical zoning din siya. Mo niya ang atong ceiling, ang sky, kanang blue. Kita na to. Ang water, ang clouds, ug ang water below. Diba? Ang sea, ug ang clouds. Sunod, as architects defines floor levels, yeah, vertical zoning. Atriums or multi-story divisions, God layered his design, placing earth element with intent and hierarchy. So, unsay naa sa naka-hierarchy, iyang trabaho. Kita, mga arkitekto, mga estudyante, mga future architect, yan, i-layer na to itong trabaho, di ba? It could be, usa nga type sa layering atong mahimo. So, kani, ang introduce una is vertical layering. Sunod, horizontal zoning. So, vertical, horizontal na yun. Gathering waters, revealing land. With vertical boundary in place, God turned to the horizontal. Human naman siya sa vertical. Horizontal na po siya. He gathered the seas together. So, gather niya tanan dito sa dako nga one. Letting dry land emerge. So, siyempre, nausa itong dagat, ang ocean, nitunga sa ang land. Her space became place. So, nanay lugar, ang space, nahimo na karong place. The formless gained form. So, wala pa may forma, karon nanay forma. Coastlines and terrains define the zones where future life would flourish. Oh. Boundaries appeared not as limitations, but as foundations for purpose. Just as we outline setbacks, building footprints, and zoning plans, God traced the edge of the land and sea. Di ba? Ito ang mga arkitekto. Ang mga arkitekto, itong mga future architect, parayaning nasa kung luyo karon. Suwat-suwat, nagdrawing. Before them onto sa site, una, observe. Sunod, mag-zoning.
Should be vertical zoning or horizontal zoning. Itong buhaton. So, ang Ginoo mo gid iyang karakter. Paghimo niya sa kalibutan, mao gid ang iyang karakter. Nag-set down siya og mga boundaries. Unsa man na setback ang mga fifth year, mga fourth year, sweeto na sila pilay minimum setback sa residential building para makuha din ang building footprint. Mm. So, proceed ta. The first landscape design, planting the earth. So, nakumpleto naman. Separation ng light of dark, vertical zoning, nanay nanay vault, nanay ceiling gibali niya, nanay water niya, then nanapoy water above which is the clouds. Then iyan na sang nabahin ang dagat o ang aning bukid. So unsa na may sunod? Landscape. Yung gibuhatag landscape. Upon the land, God planted vegetation, grasses, trees, and fruit-bearing plants. This was the earth's first landscape architecture. Life introduced is softened hard boundaries to beauty and sustain. No? Then God said, let the land produce vegetation. No? The first landscape design, planting, and nature as part of design. No? Nature itself became part of a grand architectural scheme, proving that in sacred design, the built and the natural are never truly separate. Ha? So, ang built di ay, unat kay i-build, kinahanglan dili na siya separate sa nature. Dapat part siya. Ang landscape, ang mga vegetation, ina naman. Tara, ma-determine na nato asa dapit ang footprint. Butang itag sa gamay na lang kung gamay kayong area, butang nagid na vegetation, nagid na at least landscape, part na siya. Lighting the vault, paghuman, na landscape. Lighting the vault. Celestial bodies was functional elements. God placed the sun, moon, and stars in the sky, not as decorations, but as function, lighting, and timing devices. They govern day and night, mark seasons, and illuminated creation. So, ilang gisugaan ang creation. Ang sun, ang moon, ang stars. So, muna siya maglamdag. Sa pareha sa arkitekto, mga yapon na utilities. Gumawa mo plano, gumawa mo pa-design dito sa civil sa mga haligi, unsay mga mandya, hatag na po na nimo dito sa electrical, imong pasugaan, kanang imong giplano. In architectural terms, these were the first lighting fixtures designed with both purpose and aesthetics harmony. Every cathedral, window, and every skylights echoes this original celestial design. So diha din nag-inspired kanang mga dagko ng bintana bitaw sa una sa karang mga simbahan. Mula ang light kasulod nila dito sa kuan kaning sa una wa pa may kanang kuryente. So ilan ang nakompyuto nila ng azimuth. Anang azimuth study na sa sun, sa movement of the sun. Asa sa dapit mo mo rise, asa sa dapit mo set. Kana sunrise, sunset. Nanay azimuth, nanay computation, kung January, February, ang sayang so sa una nga wala pa'y kuryente, ang ilang gabuhaton sa ilang plano is ilan ang i-orient sa sun nga inig adlaw hayag siya.
Katong mga window, maigo gito siya sa ingon ana sa unang panahon. Sa sunod, life as the activation of space. Finally, God filled His zones, spaces with life. Na may creation. Na 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 naplastar na ba? O sudlanan kay balik. Sudlan din niya sa may gisulod. Birds for the skies, fish for the seas, and animals for the lands. Spaces once defined became activated. Activate na. Sa ato, kung ang balay na magpuyo, activate na, nagrana, ni-andar ng suga, ma-flush na ang CR, matubod na ang tubig. Wala na, ilipay na tana. Ano na, mo-operate na siya ba? Labi na kung commercial, makita nimo imong gi-design nga, uy, nanay nag-abang mo, malipay na ka na. At least successful imong himo. Diba? Labi na kung ang imong gi-design nga balay, na diya nagpuyo ang pamilya, na diya, activated na ba? So, kita nga mga kuan malipay na dana. Mga estudyante, mga kuan, experience na ini po. Labi na yung nasa kong likod. Then came humanity, created in God's image. Human na dahil niyang gihimo in His own image. Bagay, entrusted as stewards of the design environment. Gihimo ta ang tao, gihimo sa iyang kaugalingon nga ulagway. As stewards, ano may stewards? Magbalantay or sa keeper or may line term anong tig-manage. Stewards of the designed environment like apprentices under a master architect. Humans were called not just to inhabit but to care for, build upon, and respect creation. Diba? Ang verse ang backup, Genesis 1:26 to 28. Then God said, let us make mankind in our own image, human as the stewards and apprentice of the divine design. So, kita day ang steward. Kita day ang magbalantay. Kita ang bali matawag nga co-architects. Sa sunod, na naman, separate na ang light ug ang dark, day and night, nanay vol, nanay clouds, nanay dagat, rivers, nanay land. Na po'y landscape. Human sa landscape, vertical zoning, horizontal zoning, fixtures, lighting. Di ba? Dayon, sa sunod, activation of life. Dahil tao ang magbalantay, keep sa iyang ginimo. First Sabbath na yun. First Sabbath. Pahulay. Completion of the divine design. When all was finished, God rested. Pahulay siya. His rest was not mere cessation, but a declaration that the design was complete, the plan fulfilled, the blueprint wholly realized. Sa man Itaw pa ni, kung mahuman na gani ang project, wala. So may bato sa banan Ligog dagat, bubog yung panday, nga. Pero dapat magpasalamat tas Ginoo na successful atong project pohon. Pasalamat di kita mo undang ang pagdaig niya, mahatag og pagdaig, pasalamat of course. Successful atong project. Na-overcome na to ang mga hindrance na iabot. So, by the seventh day, God had finished the work. And He rested on the seventh day. The Sabbath, completion, and fulfillment of the design. In architecture, we know this moment
the stillness. When a completed structure stands silent yet speaks through volumes. A building once designed and inhabit gains its full meaning. Kuto kung ganyan ganiya, no? Nga, mahuman na gani, unya, anang, maabot na bitaw ng mga, kung commercial, kung maabot na bitaw to ilang mga produkto, kaya aron ilang i-display sa inyong mga furniture nga gihimo, na, so, malipay na kana, nga, at least part ko ani yung part yung ko ani nga pagpahimo ani kung balay kung pamilya malipay ka nga nakita nimo lang puyo na gid sila diha o nga pero pag nagkuana na nga na so reflection every design echoes the first design today as architects we unknowingly mirror this divine process oh we begin with a blank site. We divide spaces, di ba? Blank atong suguran. Sunod, we divide spaces. We separate zones. Divide na to ang space. Pag human, i-separate na to katong busy area, dili busy, public area, semi-public, private area. Di ba? We assign boundaries and we introduce life, movement, and light. Sa kumbalay, kung diri siya musulod, musunod dayon dining, paghuman dayon kitchen. So, paghuman kitchen adto sa likod, laundry. Nga na, di ba? Movement of life. Pag pag saka sa second floor, kwarto, master's bedroom, basic ba? From simple homes to grand cathedrals, every structure echoes the first architect's method, bringing order from formlessness, clarity from emptiness, sacredness from space. In every line we draw, in every wall we raise, in every space we define, we honor one who first designed. Ano ba? Nga, sa kada wall nga atong himo, sa kada ang process what I mean this whole chapter is ang process niya as a God, sa Creator is the same process nga gahimuon sa mga arkitekto. Bisa sa una pang panahon ng arkitekto, karon nga arkitekto, or sa umaabot nga arkitekto kaya nasa kong likod, kung magtarong lang gini siya, di ni siya mang chicks. Amo ra lagi gyapon ni iyang buhaton. Zoning, mura na balik-balik na na. Mura na nga proseso. So in the end, I will finish it with a quote. For all creation is for all creation is architecture. Kung tanan creation, architecture na. And every architecture in its truest form is sacred. Ang kada architecture sa tinuod niya nga hulagway is balaan. Kaya naman, hey, we act as we act I mean, ang gabuhaton ni God the same sa atong nga buhaton. So, in this chapter, I hope I established my saan ang ang topic nga God as the first architect. So, in the next chapter, chapter 2, dinhi na ta, humanity as co-architects. So, dinhi na to mabalaan nga kita mga co-architects nita. And by the way, kini foundation pa lang ni sa atong the whole aron masubay gid nato ba nga ga-i-trace nato kung kinsa gid ay first nga architect, unsa kinaiya niya, unsa ito iyang nahimo. So, gikan adto iyang nahimo, dito na din ta. So, kani gapaningkamot ko nga ang basic na to nga foundation mao yung ato sang trace. So, chapter 2 sa next na to nga episode series humanity as co-architects. So, ana lang. So,
Okay, salamat guys and please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Mayong gabi sa tanan.